एडिसि चंबारि रक्षाबै कक्तिसालो गोरों बोट सेन्टार रगो साइनिस्लाइ गोबां बोटा रग बोट रुबायखा नय हालाहाले आश्रामबारि कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिं खबजा भारत सदर इंलिश मीडियम रोंनग 22-23-24 कायथाम सेन्टारनि टोटाल बोट 1855 फुंनि दाम चुकुसुति थामथि तामानि जरातै 1855 बोटार रग रुबायखा बोट bo rungnogo nang buti mani bahima tong taklani chongmari edition chongmari ro nok boroni ni kami khai hambai nai tongai takhuktai buhuk sono lamsoko ang chenja camera tongo juton jung tini phaiso phaijak 9 hal asrambari asuk thayo mongkha champoni barosoda rungnogo nor nugui mankhana tini एडिसनि चंगमारि इनको अरो टोटल जों नुखा फायै तीनटा सेन्टारनि अरो चंगमारि ngै दङ तीनटा सेन्टारनि बोट ngै दङ नयनि 22 23 24 अरो टोटल बोटार दङ 1855 टोटल बोटार दङ না এই অবধি যে দুই ঘন্টা 7টা থেকে যে 9টা সেটাতে মোটামুটি ভালোই আছে প্রগ্রেস আছে এবং 24 নাম্বার এখানে যে 9-24-এ প্রথমে ইভিএম মেশিন মানে খারাপ ছিল এখন ঠিক হয়েছে এখন চলছে সবখানে ভালোই এখানে কোনো নেই কোনো ঝামেলা নেই তো এখন সুষ্ঠুভাবেই চলছে সকাল থেকে কতটা বুট মানে পড়েছে এখন অবধি ধরুন 23 সেন্টারে মোটামুটি 200 কাছাকাছি আর আমাদের 22-এ 150 এবং ইয়েতে 24-এ সেখানেও প্রায় 150 কাছাকাছি আছে এখন আমার কাছে যেটা আছে 9টা বুঝছো কয়টা সেন্টার বোটঙ্গি দङ এখানে 3টা সেন্টার আছে 9-22 9-23 9-24 এটা কোন আন্দারে ভারত সরকার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল 9 হালের আশ্রামবাড়ি কেন্দ্রের অধীনারে আমি 9 হালহালি আশ্রামবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি ক্যান্ডিডেট শ্রী অনন্ত দেববর্মার ইলেকশন এজেন্ট রাজেশ কুমার দেব ঠিক আছে रिगनाय नायथक रिगनाय हामजांगे रंनि बागै नायथक तै क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तया खारु जत मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कान रुबाय ते कान बर फाल नकबाय अर होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय मानाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दूर नंबर 87878315552 82589191171 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই।